तो मात्र 10 टका खर्च करी आमे बहुत गुड़ा टमाटो सॉस घरे बनाई देले देखि परथिबे। तो एडी देखि परथिबे मु पूरा बाछि बाछि की लाल लाल टमाटो ने नेछि बाछि की। तो फाइनली देखि परथिबे हम घरई टमाटो सॉस टा केते सुंदर हेछि। एडी केमिकल फ्री टमाटो सॉस टा घरई टमाटो सॉस केते सुंदर हेछि देखि परथिबे। पूरा लाल देखा जाउची। तो फाइनली देखि परथिबे बढ़िया देखा जाउची हमर टमाटो सॉस टा। आ घरे बनैछि बिलका एटा केही भी कोइ परिनी देखि परथिबे जे मार्केट रो किनि आना हेछि। हेलो नमस्कार सांग माने वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जी आमे घरे बनेबु माने टमाटो सॉस। तो आपन जानथिबे टमाटो सॉस ता माने मार्केट रो मिले 15 टका पैकेट और दाम के भी अछि नै ना। तो दीदी आज घरे बनेबु माने केमिकल फ्री टमाटो सॉस। माने मार्केट रो जो टमाटो सॉस ता मिले सेथरे बहुत केमिकल थाए। तो दीदी किंतु आज घरे बनेबु केमिकल फ्री टमाटो सॉस। तो एबे बहुत सस्ता टमाटो। तो चारियाडा सस्ता ही जाइछि टमाटोटा 10 टका रो 1.5 किलो मिल जाउछि। तो आज से मु भाविनी आज टमाटो सॉस बनेमी माने केमिकल फ्री टमाटो सॉस बनेबा घरे आ जेहेतु सस्ता ही जाइछि तो सेही सस्तार आज फायदा उठेबा। तो बहुत सुंदर हवा पई जाउछि आजकर वीडियो। तो चलंतु बनेबा केमिकल फ्री टमाटो सॉस। तो एडी देखि परथि मु पूरा बाछि बाछि की लाल लाल टमाटो ने नेछि बाछि की आ टमाटो सॉस बनेबा पई पूरा लाल लाल टमाटो नेबे। कंचा टमाटो ने माने पाची थियो जरकुंगा पाचिला टमाटर भल हबो टमाटो सॉस ता। हां कलरटा भी भल आसीबो माने पाचिला टमाटर कलरटा भल आसीबो ठीक। तो एटी दीदी बहुत सारा टमाटो नै नेछि। तो ए टमाटो गुडा को हमें धोई के काटी देबा। हां तो एटा पानी रे भल भाबरे धोई की गोटे गोटे करी काटी देबा ना। तो टमाटर टिके मु काढी के पके देछि आगटा तापर काटी देबा। 4 पीस नै करी काट दबा। तो एमती करी के सब टमाटो काटी देबा ठीक अछि। आ टमाटो गुडा को पूरा टिके टिके हिछि माने कुळी जरकुंगा बरकुळी भलिया हिछि। तो छुटिया छुटिया टमाटो ने नेछि मु। हमर बाडी रे भी टमाटो अछि किंतु बाडी टमाटोटा पाची नाही। से गुरु माने मार्केट रो जेतु सस्ता पूरा माने 10 टका रो पूरा 1.5 किलो टमाटो दोछि मार्केट रो। तो सेति पई आ बाडी रो आ थाउ सरकुंगा टमाटो जेतु सस्ता मु मार्केट रो किनि आनि के एटा बनौछि। माने कंचा अछि पाची नाही टमाटो। हम बडट कंचा टमाटो ना। तो सेते पाचला टमाटो दरकार सेति पई हमें किनि आनछ टमाटो ठीक अछि। आउटी कथा कहिते कि नै देखबते सब टमाटो नै काटा सरी हलानी। हां आ चारटा अछि। ताइट देखबते लाल लाल टमाटो सब काटी दैछि। तो एबे कढ़ाई रे पकै देबा। आ एसे जमा भी पानी दबन जे टमाटो ता हमर पानी बाहरिबो तो पानी जमा दो हमर। तो पानी न दे कि एमिति टमाटो ता माने कढ़ाई रे पकी देबे ठीक अछि। पानी देने टमाटो ता माने सॉस ता खराब होई। तो पानी देने बेसी पानिया टमाटो सॉस ता जो सेति पई दीदी टिके भी पानी देई नाही ठीक अछि। आ जे तू बिना केमिकल रो हमें बनेबा सेति पई मु दे देछि एठी देखिबा के बीट दे देछि। हां एटा कलर पई ना। हां तो बीटरूट दे देबे सेटा ला कलर पई। तो फ्रूट कलर दिसने सेटा भी केमिकल भरी जाउछ ना। हां सेति पई हमें बीट देछे आ प्याज रसुन अदा दीटा सुखला लंका गोटे कंचा लंका दे देछि। कि मार्केट भले जे तुम बनौछि तो मु इस अदा रसुन लंका और प्याज का देछि। आपण माने चाहिए अदा रसुन न देई भी परंतु। तो लूण चीनी त मु एबे पकू नै लास्ट रो टिके पकेनी। तो एटा को अगुआ हे सरुटा। तो टमाटो टा टिके सिझिबा जाय एमती नाडीबा कढ़ाई रे ठीक अछि। तो टमाटो टा देखबार से टिके टिके हे गलानी किंतु पूरा सिझि नै नै ना। ना हाफ हे जाइछि टमाटो टा हाफ सिझा हे जाइछि। तो आउ टिके सिझिबो एटा। तथापि माने 6 रु 7 मिनिट पाखा कि लागिबोटा सिझिते ठीक अछि। 3 मिनिट मन हे गला। हां तो टिके टाइम खाली एटा सिझा जीवो। तो एबे टिके सिझी गलानी टमाटो एबे पकेबा चीनी और लूणटा पकेबा। तो चिल्ली और लूणटा भी एथरे पकी देबा। चिल्ली चिन्ही एटा भलसे नाडी देबा। चीनीटा पकेला रे टिके पानी पानी हे गला। आ टिके खाली फुटी कोन काढी आनी बाइटा। हां तो टिके खाली फुटा जो एबे देखबार से नै टमाटो सॉस भलिया हेई गलानी। टमाटो सॉस हेई नै तो फिर कलर केते सुंदर पूरा मार्केट भली कलर आसी गलानी नै। माने पूरा लाल। तो आउ हमें एथरे पानी देने माने टमाटर जेतिको पानी बाहरछि सेतिको रे माने बीटटा भी सिझिछि आ अदा रसुन प्याज सब गुडा को सिझिछि टमाटर रे। पानी टिके भी दिया ही नै एथरे ना। टमाटर जेतिको पानी बाहरछि सेतिको रे सिझिछि सब।
ଏବେ ହେଇଗଲାନି ଏବେ ଗ୍ୟାସଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା କରିବା। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଏମିତି ମାନେ କଢ଼େଇରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ନା 5-10 ମିନିଟ୍ ଗଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା। ହଁ ତ ଏବେ ଟମାଟୋଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନି ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଗୋଟେ ଭରିକି ଏଇଟା ବାଟିଦେବା। ତ ଏବେ ଟମାଟୋଟା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କି କରା ତ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ବାଟିଦେବା। ହଁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଟମାଟୋଟା ଏବେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦିଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଟମାଟୋ ଦିଦି ପୁରା ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ହଁ ଆଉ କେତେ ସାରା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଧ ବେଲେ ହେଇଛି ଟମାଟୋ ପୁରା ସସ୍। ମଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଢେର ଗୁଡା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶ ଅଛି ତ ଆମେ ଛାକିକି ଦେବା ଏଇଟାକୁ। ତ ଏବେ ବି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ହେଇନାହିଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ଆହୁରି ମାନେ ଏଇଟା ଛାକା ଯିବ କାରଣ ଏଥିରେ ମାନେ ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ଭଳି ଅଂଶ ଅଛି ବି। ତ ସେଇଟା ପୁରା ଛାକି ଦେଲେ ପୁରା ପିଓର ଟମାଟୋ ସସ୍ ବାହାରିବ। ହଁ ତ ଛାକିଣି ଗୋଟେ ନେଇଛି ଏଇଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଏଥିରେ ଛାକିଦେବା। ହଁ ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ପୁରା ଛାକିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କରିକି ଏଇଟା ଛାକିତେ ହବ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚାମଚରେ ଏମିତି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଛାକିଯିବ ଏଇଟା। ହଁ ମାନେ ଖଦଡ଼ା ଅଂଶଟା ମାନେ ରହିଯିବ ମାନେ ଛାକିଣିର ହଁ ଏମିତି ପୁରା ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଛାକିଯିବ। ତ ଏବେ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଛାକା ସରିଯାଇଛି ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଟମାଟୋ ମାନେ ଚୁପା ବାହାରିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି। ଚୁପାଟା ବହୁତ ସାରା ବାହାରିଲା ନା। ହଁ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦବାନି ଏତିକି ଆମର ଟମାଟୋ ସସ୍ ଛାକିକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ହଁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ହେଇଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ମାନେ ଛାକି ଦେବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଖରାପ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଚାମଚ ଭିନେଗାର ଦେବା। ହଁ ତ ଭିନେଗାର ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ଦେବା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କାରଣ ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା। ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ରଖିବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଭିନେଗାର ଦେଲି। ହୁଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ବି ଦେଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ମୋ କତିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ନାହିଁ ଭିନେଗାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ଭିନେଗାରଟା ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଭିନେଗାରଟା ଏଥିପାଇଁ ଦିଆହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ରହିବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନଷ୍ଟ ହବନି। ହଁ ନଷ୍ଟ ହେବନି ଯଦି ଭିନେଗାର ଆପଣମାନେ ନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିନେଗାରଟା ନିହାତି ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲରଟା ଆସିଛି ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ଯେମିତି ମାନେ ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ମିଳେ ତ ସେମିତି ପୁରା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହଁ ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ କଲର ବି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଢିଦେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିବା ଦେନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ନା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘରୋଇ ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଠି କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ଘରୋଇ ଟମାଟୋ ସସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା। ଆଉ ଘରେ ବନେଇଛେ ବୋଲି ଏଇଟା କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଅଣା ହେଇଛି। ବଢିଆ ରକମ କଲର ବି ଆସିଛି ଆଉ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମାନେ ଦୋକାନ ପରିକା ହେଇଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା। ପୁରା ମାର୍କେଟ ପରି ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ହେଇଛି। ହଁ କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଘରେ ତିଆରି କରିଛେ ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା। ବଢିଆ ରକମ ହେଇଛି ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ତ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଘରେ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମାର୍କେଟ ପରି ମତେ ଲାଗୁଛି ଦିଦି ମାର୍କେଟରୁ ଏବେ କିଣି ଆଣିଛି। ବଢିଆ ରକମ ଦେଖାଯାଉଛି କଲରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ଟମାଟୋ ବାଛିକି ନେଇଥିଲି ତ କଲରଟା ମସ୍ତ ପୁରା ଆସିଛି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ମାନେ ମାର୍କେଟରୁ ଯେମିତି ପୁରା ମିଳେ ସେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ତ ସେମିତି ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇହେବନି ତଥାପି ମୁଁ ଚାଖିକି ଟିକେ କହିଦେଉଛି ମାନେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ ଏଇଟା ସେମିତି ହେଇଛି ନାହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଖାଲି ଚାଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯେହେତୁ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଟମାଟୋଟା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାର୍କେଟର ଦାମ ଦେଇକି କାହିଁକି କିଣିବେ ମାନେ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ ଗୋଟେ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମିଳୁଛି। ତ 15 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟମାଟୋ ହବ। ଘରେ ଆଣିକି ବନାନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଯାଇ ରଖିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଡବାରେ ଗୋଟେ ପୁରିକି ରଖିବେ ଏମିତି ତ ଖୋଲା ରଖିହେବନି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଏଇଟା ପୁରିକି ରଖିଦେବି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟମାଟୋ ସସ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାତ୍ର 10ରୁ 15 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଯିବ ଟମାଟୋ ସସ୍। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବାଇ।